Bonsoir les élèves du tronc commun sciences, تلاميذ السنة تلاميذ الجدة مشترك علوم, aussi les filières techniques. Donc on va passer à l'exercice numéro 9 des fonctions, les variations et la parité. Donc غندوزو الجزء التاسع من دراسة الدوال, وغادي نشوفوا دابا التغيرات والعلاقة ديالها مع الزوجية. L'exercice est le suivant. f de x égale x facteur de la valeur absolue de x moins 4. On veut étudier les variations de cette fonction. f ل x كتساوي x عامل القيمة المطلقة ل x ناقص 4. غادي ندرسو هاد الدالة وغادي نقلبو على الرتابة ديالها. غادي نشوفو بسؤال. السؤال الأول بين أن الدالة f دالة فرضية. Montrer que la fonction f est impaire. Bien sûr, il y a deux conditions. La première condition nécessite à calculer le domaine de définition de f. Donc غيفرض علينا في الأول الشرط الأول أننا نحددو مجموعة تعريف الدالة f. Ici, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, ما كاين لا جذر, ما كاين لا مقام. Donc d de f égale à r, et r est symétrique par rapport à 0. Donc pour tout x appartient à r, on a moins x appartient à r, c'est la première condition. تنقولوا d de f هي r راه هي متماثله بالنسبه للصفر. اذا لكل x من مجموعه التعريف اللي هي r لدينا ناقص x كتنتمي ل r. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني on doit calculer f de moins x. On remplace x par moins x. نعوضوا x بموان x. هنايا كنعرفوا كاملين بان لا فالور ابسولي دو موان x تيغال لا فالور ابسولي دو x. C'est une propriété de l'ordre dans r. خاصيه ديال الترتيب في r. القيمه المطلقه لناقص x كتساوي القيمه المطلقه ل x. هادشي علاش غتخرج لينا موان x فاكتور دو لا فالور ابسولي دو x موان 4 اللي هي موان f de x. Donc f est une fonction impaire. Donc la même chose, même calcul. اذا f داله فرديه. Donc هنا لقينا la parité de la fonction. ندوزو دابا la deuxième question اللي غادي نديرو فيها l'étude de la monotonie, دراسة الرتابة على h على l'intervalle positif من الدومين de définition. Donc هنايا en général la partie positive du DDF s'appelle le domaine d'étude. الجزء الموجب من مجموعة التعريف اللي هنايا هو صفر زائد لا نهاية كيتسمى مجال الدراسة. علاش؟ حيت أي ريزولتا لقيناها على لا بارتي بوزيتيف من الدومين دو ديفينيسيون وكانت عندي لا فونكسيون سوا بير سوا امبير, راه كاع لي ريزولتا سور لوتر انترفال الانترفال نيجاتيف seront seulement des déductions. غادي يكونوا غير استنتاجات. دونك هنا غادي نعرفوا مجموعه من الخاصيات اللي غيمكنونا في حاله الا كانت عندي الداله زوجيه ولا الداله فرديه اللي كاع النتائج اللي غنلقاو على الجزء الموجب من مجموعه التعريف راه يمكننا نستنتجوا النتائج كي غيكونوا ديال الداله على الجزء السالب. غادي نشوفوا هذا الشيء بالتدريج. نحسبوا بعدا le taux de variation sur l'intervalle positif. Donc comme d'habitude soit a et b ou bien x et y ou bien نختاروا les inconnus اللي بغينا. les exercices précédents كنا كنديروا x y, دابا درنا a b b باش نعرفوا بانه راه سي لا ميم شوز. soit a et b deux nombres de l'intervalle 0 plus l'infini tel que a différent de 0. c'est une expression très importante. ليكن a و b عددين من صفر زائد لا نهايه بحيث a تخالف b. كنمشيو نحسبوا le taux de variation اللي هو f de a moins f de b sur a moins b. On remplace f de a par sa valeur, f de b la même chose. Donc, حنا كنعرفوا باننا خدامين في l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire a positif et b positif. Cela veut dire que la valeur absolue de a égale a et la valeur absolue de b égale b. القيمه المطلقه ل a هي a والقيمه المطلقه ل b هي b لانه خدمنا في المجال الموجب. هي شتي كون ما كناش خدامين في l'intervalle positif كون ما كانش لا فونكسيون بير ولا امبير راه ديك الساعه on doit faire une disjonction des cas. نديرو لي كا بجوج. Donc on remplace la valeur absolue de a par a, la valeur absolue de b par b. نحسبوا وديما الكالكول خصو يكون اورينتي, خصو يكون موجه. كيفاش موجه؟ يعني خصني نجيب كل حاجه كاينه في اف لي ا مع الحاجه اللي كاينه في اف لي بي كيتشابهوا نجيبهم حدا بعضياتهم. ها تما خارجه لي ا وكاري جبت حداها بي وكاري, تما موان ا جبت حداها بلس 4 ا. حيت لوبجيكتيف ديما
هو لا فاكتوريزاسيون باغ ا موان بي. نقلبوا على ا موان بي. دونك الاولانيه كتعطينا ايدونتيتي روماركا متطابقه هامه اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي، والثانيه اللي عملنا بموان ا غتعطينا موان 4 غتعطينا موان 4 فاكتور دو ا موان بي. هنا كاين فاكتور كومان اللي هو ا موان بي نفاكتوريزيو به باش نقدروا نسامبليفيو من بعد وتشات لينا ا بلس بي موان 4. دابا on doit étudier le signe de a plus b moins 4. الاشاره ديالها خصنا نقلبوا عليها باش نعرفوا لا فونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسونت اللي هي لا مونوتوني. Donc on va déduire maintenant la monotonie. Donc on a donné deux intervalles. Le premier intervalle est 0,2, donc on doit encadrer sur l'intervalle 0,2. On trouve le majeur 0,2. يعني ان a كاينه في l'intervalle 0,2 b la même chose. C'est-à-dire a et b sont comprises entre 0 et 2. D'accord. حيت عندي تما فيرمي من جهه 0 وعندي او ايغال، وحيت عندي اوفير من جهه 2. هادشي علاش درنا ستريكتومون. دابا نمشيو نقلبوا على لو تو دو فارياسيون داك ا بلس بي موان 4. غنمشيو نقلبوا على لونكادرمون ديالهم. غنديروا ا بلس بي ماتنا. 0 بلس 0 0 2 بلس 2 4 نقصوا 4 غتعطينا ا بلس بي موان 4 كومبريز اونتر موان 4 et 0. اللي كيهمني انا انها انفيريور ا 0 صغر من 0. Ça veut dire le taux de variation négatif. Cela veut dire que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. تناقصيه قطعا على المجال 0,2. علاش قلنا قطعا؟ حيت انفيريور ستريكتومون. علاش قلنا ستريكتومون ديكرواسونت؟ حيت اصغر قطعا من 0. ندوزو دابا لوطر انترفال اللي هو sur l'intervalle 2 plus l'infini, la même chose, a أكبر من 2, b أكبر من 2, نجمعوهم غتعطينا a plus b supérieur à 4, نديرو moins 4 غتعطينا a plus b moins 4 supérieur à 0, ça veut dire le taux de variation positif. وهادشي كيعني que la fonction est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, f تزايدي على المجال 2 plus l'infini. وهنا ما قلناش ستريكتومون علاش؟ حيت عندي او ايغال. ندوزو دابا la propriété qui est importante. Donc, ملي كتكون عندي لا فونكسيون سوا بير سوا امبير راه يمكننا نستنتجو لا مونوتوني سور لانترفال انفيرس. دابا باغ اكزومبل الا كانت عندي لا فونكسيون بير il va conserver la monotonie sur l'intervalle inverse. تحافظ على نفس الرتابه على المجال المقابل. باغ كونتر كون كانت عندي لا فونكسيون امبير il va changer la monotonie. كيفاش؟ كي لقينا لا فونكسيون لقيناها ديكرواسون تناقصيه على المجال 0,2. دونك لقيناها décroissant sur l'intervalle 0,2 où il est aussi impair. راهي كذلك تناقصية. Donc il va conserver la monotonie, c'est-à-dire que f est aussi décroissante sur l'intervalle -2, 0. L'intervalle inverse de 0,2 est -2, 0. D'accord. Et on a aussi f est impair et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Dit impair, il y a que la monotonie reste la même. Alors f est aussi croissante sur l'intervalle inverse les -2 moins l'infini -2. Donc عندي f فرضيه وتناقصيه على المجال 0,2 دونك غتكون كذلك تناقصيه على المجال المقابل -2 0. بما انها فرضيه وتزايديه على المجال 2 بلس l'infini دونك فهي كذلك غتكون تزايديه على المجال المقابل اللي هو -l'infini -2. دونك هنايا غنكونوا استنتجنا لا مونوتوني على ار كامله على لي زانترفال اللي كاينين في ار كاملين. داكور. ندوزو دابا on va poser un tableau qui va résumer tout. عندي واحد لو طابلو غادي نحاول نلخص فيه كلشي اللي غنسميوه لو طابلو دو فارياسيون دو اف. جدول التغيرات دالة اف. دونك هنايا جدول التغيرات il se compose de 2 lignes et 2 colonnes. جوج ديال الاعمده وجوج ديال الاسطر. دونك هو على الشكل التالي. دونك هنا بلاتي دونك هنايا في الاول كنديروا اكس وكنحطوا قدامها بحال نقولوا لا ضروات نيميريك غير درناه سو فورم د كاس. داك المستقيم العددي درناه على شكل خانه. دونك عندي فصلت حيت عندي تفصيله ديال لا فونكسيون من موان انفيني حتى ل 2 كاينه مونوتوني في شكل وموان 2 حتى ل 0 شكل ومن 0 حتى ل 2 شكل ومن 2 حتى ل بلس لانفيني شكل. هادشي علاش قسمت تما موان انفيني 2 عاد درت 0 عاد درت 2 عاد درت بلس لانفيني. دونك اش غنديرو من موان انفيني حتى ل موان 2 كي لقينا لا فونكسيون كرواسونت كنديرو فلاش فيغ لو هو ومن موان 2 حتى ل 0 ومن 0 حتى ل 2 بجوجهم لقيت فيهم لا فونكسيون ديكرواسونت. هادشي علاش كنديرو فلاش وحده من موان 2 حتى ل 2 نازله لتحت. Enfin لقينا لا فونكسيون اكرواسونت سور لانترفال 2 بلس l'infini تزايديه على المجال 2 زائد لانهايه. هادشي علاش غنديرو فلاش كرواسونت فلاش طالعه من 2 حتى ل بلس l'infini. الوغ هذيك 4 راه هي ليماج دو موان 2. غنمشيو نحسبوا اف دو موان 2 اون رومبلاس ونحسبوا غتخرج لنا 4.
وملي غنحسبوا اف دو 2 كيخرج لنا موان 4. دونك هادشي علاش حطيت موان 4 تما. دونك تما كنحطوا لي زيماج ديال دوك الاعداد. الوغ qu'est-ce qu'on va dire. هذاك لو نومبر 4 s'appelle la valeur maximale de f sur r. هذاك العدد 4 كيتسمى القيمه القصوى للداله f على r. نقدر نزيد هذا السؤال من بعد كيكون سولمون اون ديدكسيون من طابلو دو فارياسيون. وعندنا داك لو نومبر موان 4 s'appelle la valeur minimale de f sur r كيتسمى القيمه الدنيا ل f على r. وهذا الشيء علاش درنا تما هذيك لا فالور مينيمال. نقدر نزيدها حتى هي في اون اوتر كيستيون وغادي نلقاو وغادي نستنتجوها ديريكتومون من طابلو دو فارياسيون. كيبقى لينا واحد المساله هي هذوك لا فالور ماكسيمال هي لا فالور مينيمال سابيل اوسي لي زيكستريموم. نقدر نقول لك سولمون ديدوير لي زيكستريموم. دونك هنايا غتقول لي لا فالور ماكسيمال اي 4 et la valeur minimale est moins 4. دونك هنايا كي قلت لكم راه هادوك 4 وناقص 4 راه كيتسموا كذلك مطارف الداله، كيتسموا المطارف. الا قلت لك مثلا حدد مطارف الداله غتقول لي القيمه القصوى هي 4 والقيمه الدنيا هي ناقص 4.